Hola chicos, soy Luna, bienvenidos a Life is Strange. Sí, último capítulo, todo el mundo está con hype, todo el mundo ya lo ha subido. Y yo aquí tomándomelo con calma, porque sí, porque quiero disfrutar el juego tranquilamente. Sí, hay mucho hype, pero bueno, tampoco hay prisa, tampoco se va a acabar el mundo. Así que vamos a seguir, muchas gracias si alguien lo está viendo por mí, ya que muchos ya lo han subido. Voy a intentar elegir las mejores decisiones que pueda, siempre lo digo y lo intento hacer. Y nada, vamos a continuar, que quedó chunga la cosa, quedó chunga. Voy a continuar. Vale, hola. Enséñame algo, que estoy preocupada. ¿Qué es eso? ¿Ventilador? ¿Un paraguas? ¿Qué es eso? ¿Una rueda grande? ¿Da vueltas? ¿Una noria? ¿Dónde está? Squares. Por cierto, quiero mandar un saludo y darle las gracias a los que hacéis la traducción. Es un currazo. Y encima que no lo haya hecho los que han hecho el juego, manda huevos, manda huevos. Pero bueno, ole vosotros. Ole. Es que mando un besote. Gracias por traducirlo. Bueno, venga, Luna, calla. Hay que meterse ahí en concentración. Concentración. Perdón si tosos, que todavía estoy un poco malita. ¿Esa mano de quién es? Esa mano es de más, muy roja. O a lo mejor sí. No sé. ¿Chloe? Tío, ¿qué le ha pasado a Chloe? No, o sea, estos zapatos son de más, ¿no? Episodio 5. Polarizado. Toma título. Ah, vale, que son flashes, son... Ah, vale. Está más en la silla. Pues no parecía su mano, pero bueno. Está atada. Ajá. Y no hay nadie más. Qué limpio está todo. Más. Psst. Más. Despierta. No hay nadie. Te puedes ir. Hay una cámara que me está enfocando. ¿Por qué me enfoca esa cámara? No me gusta. Vale, estoy en el sótano ese raro. El cuarto oscuro. Pero mira si te pones a... ¡Ay! ¡Victoria! Coño, que no la había visto. ¿Qué hacía ahí? Esta Victoria. Y si se puede levantar me vendría cojonudamente. Ahí. Oh shit. Jefferson kidnaps Victoria too. Madre mía. This Victoria. Victoria, ¿te puedes despertar? ¿Te puedes levantar? Wake up. ¿Me ayudas? Que tú no estás atada. Más sí. Pues nada, a ver. Vamos a intentar despegar esto. No creo que pueda. Tiene pinta de estar muy duro. Pues nada, a ver, vamos a probar. Tranquila, no hay que entrar en pánico. El pánico es lo peor. Oh, mira, despega un pie. Vale, bien. Finally, I'm free. Vale, estirar. ¿Qué puedo coger? ¿Una foto? No, una jeringuilla. ¿Puedo coger la jeringuilla? No. Esto se puede... Con el pie, ¿llegas? Ahí, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Hay una foto? I hate looking at myself like that. ¿A qué silla? Madre mía, maldito psicópata. Ahí está la jeringuilla. I don't remember anything that happened. A lo mejor no fue Nathan, fue el profesor. A lo mejor Nathan no tiene nada que ver, es un mal tío. Pero no tiene nada que ver, yo qué sé. A ver, ¿y ahora qué hago? Tengo para ver fotos, no tengo nada para coger. A ver, estira un poco. Nada. Joder. These straps hurt. Ah, vale, botón izquierdo para concentrarse en la foto. A ver. I promised I would never go back in time like this again. Esta es la única manera, sí. But this is the only way. Venga, para atrás. Oh, that's great. Oh, Max.
Todo para This atrás. angle highlights your purity, see? The slightly unconscious Qué one pureza, was Nico, often the most hostias. open and honest. No vanity or posing, just pure expression. Oh, Christ. Look at that perfect face. Hold that stare there! Coño, qué Stay susto. still! Más no te muevas. Que es peligroso. Está mal de la cabeza, tío. Max! You fucked up my shot! ¿Pero cómo lo va a joder? Está ahí y no se We mueve. have all the time in the world. For now, I knew you were special the second I saw your first selfie. Yes, I still hate that word. Cojones. But I love the purity of your own image. Not like Rachel, who was always looking in the wrong places. Poor Rachel. Asesino, que es un asesino. Let me try this angle. Pero una patada en los cojones. Haz así. No, es que no se puede mover la pobre. Much better. Thanks, Max. If only Nathan could see this setup. He tried so hard. But you can't just throw a few subjects around and expect a cohesive style or theme. But he had an eye for shadows, and an eye for a whole lot more, as his elite family will find out, along with Arcadia Bay. Madre Nice. mía. Good. Oh, those eyes. Me está dando un asco este tío. Claro, ganas de pegarle una torta. No, una pata en los huevos, mejor It's dicho. just too bad you're so goddamn nosy, Max. But this room is under 24/7 surveillance, so all I had to do was text you from Nathan's phone. And you fell right into my hands. Así que You tenías un really móvil de should have Nathan, focused ¿eh? on schoolwork, not private detecting with your little friend. ¿Y Chloe? ¿Y Chloe? ¿Dónde está Chloe? Chloe. Right. Yeah, I'm sorry that Nathan killed her in self-defense. But she had a troubled history like most Arcadia Bay. ¿Pero que la ha matado de verdad? Nobody will be surprised or care. Though I promise, people will care when you die tonight, Max. I wasn't lying when I said you have a gift. Pues si no la mates. Okay. Now this looks good. Maybe a few more close-ups. Que yuyu me da este tío, en serio. Max, please do not move so much. I need you posed and framed my way. Pero veo que está drogada. Maybe a new dose will come. Más, no, 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 no. No. No le des más. Déjala. Now don't move or this will hurt much. No puedo entrar en el juego y pegarle. Stupid bitch! You just don't listen, Maleducado. do you? In fact, you never did hear much in my class. If you had, you might have seen all this coming. God damn, you are a fighter, though. I've had my eye on you, and I've noticed that you've been more fearless this week than maybe your whole life. No. Remember my number one rule. Always take the shot. La bota a drogar. Creo que sí. Y ya está. Vale, las cuatro vamos para atrás, ¿no? O si no. Está mal de la chota, tío. Es que le tendría que haber echado. I can't believe that happened. So sick. ¿Sí? Es enfermizo, sí. No he podido cambiar el pasado, pues yo qué sé, o ir un poco más para atrás. Victoria, 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 estoy aquí, levántate. Que no hay nadie, que es la hora de irse. Hostias. A ver si me oye ahora, que se ha movido un poco. Victoria. Hey, Victoria. It's Max.
Can you hear me? Max. Oh God. Where are Hombre, we? menos mal. Oh, what's happening? You've been drugged like Kate. Sí. And me. Do you remember how you got here? No, I don't know. Wait, you warned me. You warned me about Nathan. Then I went to Jefferson for help Justamente te has ido al because profe. I- Es que manda huevos. That's the last thing I remember. And I can't move my hands. Help me, Max. Ah, coño, que verdad que estás Please. atada. I'm sorry for everything. Listen carefully. Mark Jefferson kidnapped us. He's using Nathan as well. Jefferson is very dangerous, so we have to get out of here before he comes back. Ay, ay, hay que irse, hay que irse. Max, I just can't believe this is real. I don't want to die like this. No, no se dice eso, se dice soy muy joven para morir. No se dice la edad, hombre. A ver. Tengo un plan. Tengo un plan. Victoria, please listen. I have a plan. Really? How? Max, I'm so scared. So am I. But we don't have time to be Ahí scared. hay que ponerse. We have to Hay fight que ser back. fuertes. Now. Max, I can't even move my arms. Pero puedes mover las piernas, How are ¿no? we supposed to fight? Te puedes al menos I'm not levantar. going to let that asshole get away with this. I need you to be strong. I can't do this alone. We need to act while we're clear-headed. If he doses us again, we'll forget everything. I'm not strong, Max. Look at me. Look what I did to Kate Marsh. Now she's in the hospital, and I'm here. Y no, eso ya es cosa del pasado. Ya nos veremos. Aquí estamos. We're both here. Okay? I just can't believe this is happening. That Jefferson would do this to Sí. me. Para mí también es una sorpresa. Victoria, we will find a way to escape. I promise. Max, I believe you. Gracias, Victoria. Hombre, un voto de confianza, ¿no? A ver. ¿Cómo salimos de aquí? Smash that fancy camera into Sí, a mí Jefferson's también. face. Pero no puedo entrar en el juego, no me dejan. A ver, con la otra foto podemos hacer algo. I'm definitely more awake in this photo. Sí, bueno, vamos a probar con esta. Venga, va. This Botón can't izquierdo. be real. I want to wake up. I need you to... A ver, tranquila, Victoria, Please. tranquila. Please get us out of here, Max. Tranquilita, tranquila, ahí. Tú tranquila. Uy, esa carpeta. Wait. ¿Tiene algo? Jefferson couldn't handle stains on his photos. Good. Now I can use them. This Vale, might venga. work. Vamos allá. Please work. Vamos que funcione, por favor. Va. Vamos allá. Vámonos. Aquí Marcia está más despierta. Bien, aquí podemos huir o hacer algo. I'm getting some spectacular images here, Max. Yes, Victoria would kill to be in your place, but she doesn't understand our connection. ¿Qué conexión? You're the winner, Max. I choose you. Your portrait. Fuck you. Ahí, You're ahí. trying too hard. I know you're scared. You No, won't estoy cabreada. have the same doe-eyed look when you wake up here. Replaced by fear as you realize what's about to happen. Mr. Jefferson, why are you doing this? Pues no, ya me enseñó ya. Max, I'm so glad you asked that question. Simply put, I'm obsessed with the idea of capturing that moment innocence evolves into corruption. That shift from black to white to gray and beyond. Most models are cynical. They lose that naivete. However, some Blackwell students carry their hope and optimism with them like No an entiendo aura. nada. And those lucky few become my models. My subjects. Yes. You're a psychopath. Resumiendo, This sí. is your last session. Es un psicópata. Au contraire, Max. I'm so sane that nobody knows what's happening to you right now. As you can see, Sleeping Beauty here is too harsh for my gentle lens. And don't get me started on your late partner.
I had enough of those faux punk sluts in my Seattle days. Has matado a Chloe. Mala You gente. killed Chloe. You murdered my best friend. She had a loaded weapon. This was clearly self-defense, but that's what happens when you play with guns. Or try to fuck with me. It's better when they don't know. Like pure, sweet Kate. Ella sobrevivió. Toma por culo. Kate believed, and she survived. You failed to break her. She's Ay, stronger ay. than ever, and she'll outlive you. She'll certainly outlive you. Who knows? Maybe I'll pay Kate a visit soon and test her faith again. Oh, qué cabrón. No la You will toques un not get pelo, away eh. with this. I want you to know that. Too bad you already made a convincing argument against Nathan in the principal's office. Thank you so much for setting him up for me. I do know that the Prescotts are going to have a major scandal when the town finds out what their elite son has been doing for homework. Está tan loco como tú. No, le has utilizado. You used Nathan. I prefer the term manipulated. Like with an image. Nathan's was easy to twist around. I became a sort of Mira father qué cara de figure malvado for tienes Nathan. ahora. ¡Qué asco me It happens das! often in Me teacher da más asco que una cucaracha. It was kind of touching for a while. Did you tell him everything about your plans at Blackwell? Don't be stupid, Max. I told him what he needed to hear. In return, I had access to the Prescott fortune. Who do you think paid for this glorious darkroom and equipment? Tú How mentiras. else could I get all these hip new drugs for my subjects? Rachel Amber was your victim, not your subject. Ay, ay. Rachel Amber. That's the real tragedy. Nathan thought he could be an artist like me. Instead, the dumbass gave her an overdose. ¿Y por qué ella? Es decir... No, Chloe y Rachel y no sé qué preguntar. Chloe... No, ¿por qué Rachel? No sé. No sé qué preguntar. Vale, ¿por qué ella? Why Rachel? I don't have time to tell you everything. But she was special. A human chameleon, so many visual possibilities. We had a real connection. Te dejó hacerle fotos, conocías a Frank... No podemos meter a Frank en esto, ¿no? Vamos a preguntar si conocía a Did you know Frank. she also had a connection with Frank? Let's be honest. She was doing the classic bad boy thing. She was over Frank before it began. He just didn't know. Anyway, Rachel is dead. But no tears. Los Angeles would have killed her anyway, so look at this as a favor. You're Qué evil. cabrón. Oh, I see. You're good because you stopped your friend from beating Nathan up. I cared more about Nathan than you did. No, you didn't. It's just too bad that he fell in lust with Rachel. He actually thought he could mimic what I do with the camera and subject, like father. Madre but mía, not está soltando todo, like ¿eh? son. Where is Nathan now? Dead and buried. ¡Oh! After what he did to Rachel, I knew I couldn't keep him as a protege for much longer. Now the police will never find his ¿A body. matar a Nathan también? Do you finally get it now, Max? I can't compromise my vision with amateurs. You are an cojones? amateur. Look at the trail of death you left behind. You can't blame all this on Has Nathan. matado ya mucha gente, I macho. don't care what you do to me. You're gonna die, motherfucker. For Motherfucker. Chloe and Rachel and everybody else. I do love your spirit, Max, but you brought yourself here. By your own choice. Anyway, I like my models to be seen and not heard. So I have to make sure there's nothing left behind of you. Okay. Now, let's see how these shots came out. I can see why your instant camera is so appealing. You don't need a computer to print your work out. Porque me pone música. Y con esta música me voy a desatar y te voy a meter una torta que te va a cagar. I have all those photos in my diary. This could be a way out. This is Pone, purely tengo personified.
I have all those Tengo todas esas photos fotos in en my mi diary. diario. Esta podría ser This could be una a way salida. out. Max, I Vale. wish you could see yourself now. ¿Te da a volver para atrás? Más. Más. Vale, ya. Okay. Wait, No te vayas. Mr. Jefferson. Max, I would love to talk shop, but I really need to go over these pictures. No, mírame a mí. Especially while they're fresh in my mind. I think our session was a career high for me. ¿Qué vas a hacer? Mi diario, déjame ir. Enséñame las fotos. ¿Qué vas a hacer? No, que me enseñe las fotos. Could you show me the photos? That's the first time one of my models down here has asked me that. Of course you would. But I love that the last thing you'll ever see is yourself through my camera eye. Too perfect. ¿Me la va a enseñar o qué? Vale. Ahora voy a poner la musiquita. You better ask him something else. Vale, hay que decir algo distinto. Vale, ya. Coño, ya. Okay. Wait, Espera. Mi diario. you still have my Dame mi diary. diario. Quiero ver Don't mi diario antes de worry. morir. Nobody's going to read it. Thanks for reminding me. There's nothing more innocent than a teenager's diary. ¿Le vas a hacer fotos también a mi diario o qué? Look at your selfies. What a waste of talent. Look at that shot, Max. You can do so much better. Vale, a lo mejor ahora puedo ver la foto e ir para atrás, ¿no? Hace mucho para atrás. ¿Sí? ¿Puedo? Vale, pone la musiquita en las narices. Y miro para atrás, para abajo y... Ahí. No te sabes que tengo poderes y me voy al pasado a tocarte los cojones. Vale. Vamos para adentro. Vale, a ver dónde vamos. And capture you in a moment of desperation. Hostias. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb I'm word back. for a wonderful photographic Right back where I started this insane No, week. Dios, que vuelto And para no atrás un divorce going montón. to hurt Chloe ever a photo again. portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Un visionario real. The Daguerrean process. He was a real visionary, not a hypocrite. What do you mean by that? I mean that he actually created something. He didn't just take pictures of models and pretend they were art. I'm not sure I get the connection, but yes. The Se ha quedado un poco Daguerrean sin habla, process ¿eh? made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max has clearly read more into them than I have. Hey guys, Profe don't Malo, forget sé the todo deadline sobre to submit ti. a photo when the Everyday Heroes Time to change time. the winter to San Francisco, where you'll be feted by the art. First, let's make it real easy to capture Mark Jefferson. And Alyssa, get it Ahí, together. ahí. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Bastard. Cabrón. Pero ve ahora y pégale una I paliza, have to warn hombre. David about Jefferson and the dark room. Vale, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo le aviso? ¿Con el móvil? No, con el móvil. Buscaré la maleta.
I should be able to track down David's number from the school pamphlet. ¿De rastrear qué ha dicho? A ver. No creo que esté el número aquí del profe. Found you. ¿Dónde? Ah, vale. Le voy a hacer una foto porque no me fío de que luego yo tenga que poner. ¿Ves? Al final, el que parecía el malo, que eran Nathan y el padre de Chloe. Ahora no me deja escribir esto, me cago en... Vale, tengo el número apuntado de la seguridad, ¿vale? Vale, listo. Ahí ya puedo... ¿Vale? Mirar, vale. This diary literally saved my life. El diario le ha salvado la vida, ¿eh? Pues sí, literalmente, macho, literalmente. A ver, el móvil. Que no enfoco el móvil. Ahí estamos, avisad a David. For once, David, I'm praying you'll overreact to this as much as everything else. Sí, porfa. And take Jefferson down fast. Eso es lo que lo he escrito. Mensaje You borrado. wanted me to enter the contest, asshole. So maybe I'll be going to San Francisco. And Jefferson, you'll be going to prison. Tú te vas a la mierda, te vas, literalmente. Past within the past. Am I pushing myself too hard? Un poco, sí. A ver qué tenemos por aquí. Podemos... It doesn't matter podemos usar what la happens tablet. to me. I'm happy to fix it, so you'll be here to get your fancy camera, Victoria. Ah, qué bien, qué bien. Tiene nada, tiene una nueva cámara. Y aquí puedo buscar algo. Victoria, it's nice to A know ver. how you really feel. Me aburro en clase y mi móvil no tiene batería. Ahora de volver a escuchar mi poesía. ¿Está haciendo un poema? ¿Por qué cambié la palabra por la imagen? Porque soy una ignorante. Pero Mark Jefferson mola, a todo el mundo le gusta así. Pero solo aparece el portal de Mark, sí. Quiero odiarla, pero daría igual. La envidia es un pecado, Big. Porfa, Mark, deja de hacer, es un normal. Oye, se ha hecho aquí un rap, o algo. Mola, no sabía que Victoria fuera rapera, macho. Pero bueno, oye, que me gusta, que me gusta. Ahí vamos a hablar con Kate para que se ponga bien, ¿vale? Hi, Kate. No quiero que me salte, Oh. coño. Hey, Max. Kate, listen to me. No saltes I desde el am. tejado. Always remember that you're not alone. I've got your back Ahí, no ahí, matter ahí. what happens. So do a lot of other people. Que tengo que ir a We hacer all cosas. care. We're all here for you. You need to know that. Max, that makes me feel so blessed for the first time this week. I No saltes don't y know punto. what to say. That's okay. Neither do I. Maybe we could both use a hug. Abracito de amigas. Ay. Qué bonito. Thanks. You always know the right thing to do. Ahora sí, ¿no? Listo, vámonos. Dar foto, no le doy un cagarro a esta. Victoria, I'm sorry you have to stand next to that Sí. psycho. Maldito psicópata de las narices. Vale, a ver, yo creo que no puedo salir, ¿no? De I aquí. can't go past these photo boundaries, so I need to fix everything Vale. from here. Tengo que cargar todo desde aquí. Aquí no puedo salir. Bueno, a ver, lunita, lunera. Vale, voy a tener que dar la Mr. foto. Jefferson, we need to talk. Can you see I'm talking to Mr. Jefferson now? Yes, I Calla, see. Victoria. But maybe you shouldn't. Luego nos llevamos bien, no te preocupes. And why not? Hold on, Victoria. Are you okay, Max? I will be when Victoria understands that hiding behind a screen, posting videos of people is incredibly cruel and unfair. You're smart enough to know how easy it is to hurt somebody, to destroy their life. I just want you to think about how much it would hurt if somebody did that to you. You can always make the right choice, Victoria. I know you've got a good heart. I've seen it. Listen, I didn't... You don't have to explain. There's no reason for you to be so insecure that you can't be happy with your own talent. Madre mía, estoy ahí Wouldn't it be saltando better todo, to lift people up than to bring them down? You could inspire people. Okay, I don't know what you're talking about now, do I, Mr. Jefferson? I think I should stay out of this one, Victoria.
Then I guess I'm done talking. And that's okay too. Ahí, recapacita, Victoria. Que si no, no te salvo. That was kind of random, Max. What did you mean? Here's my Patata photograph huevos. for the Everyday Heroes contest. Oh, that was easy. No. It wasn't easy at all. Well, I can't prejudge yet, but I'm very happy you decided to enter. That means a lot to me. And Blackwell, the first step for any artist is to A mí put ya no me themselves engañas. out there in the world without Me fear, saca de bueno ahora. to be No, hombre. innocent. Or guilty. Well, thanks for the photo, and maybe Yo both of us contigo will no be cojo un jet-setting to San cagarro. Francisco this Friday. Or maybe only one of us will be going. Don't be so modest, Max. Anything can happen in a week. As you're going to find out, Mr. Jefferson. ¿Y ya está? ¿Y qué he arreglado así? ¿He arreglado algo? Pregunto, ¿eh? Ay, Chloe. Vale. El poli que se comía eso ya no se lo ha comido. Está... ¡Uy! Están en el cuarto oscuro. Detuvieron al profe y a Nathan. Y... Oh, no, dime que la ha salvado. Bueno, eso no pasó. Se borró y... Encontraron el cadáver, vale. Las cosas malas que pasaron parece que no han pasado. Y ahí que estoy yo con un premio o algo. Bueno, con una foto mía de espaldas. Cosa más rara, tío. Esto tampoco está. Chloe no está muerta. Chloe está vivita y tocando la guitarrita. Ay, qué bien, tío. Pues mola. Vale. Entonces, al final ella sí que se va, ¿no? Vale, ¿y con el huracán qué ha pasado, tío? Yo qué sé qué ha pasado con el huracán. Está en un avión. Oh. Okay. Dios, Okay, vas. Max. Lo has You're salvado. safe. I wanna play. Espérate, esto todavía es el pasado, ¿eh? Porque se ve raro. Está el director. I hope I did everything right this time. Sobao. Ha mirado sobadísimo, tío. Es verdad que estaba dentro de una foto, dentro de una foto. Entonces he cambiado solo lo que estaba dentro de la primera foto. De la segunda, perdón. O algo así. Joder, la puta mamá. Estoy tan orgullosa. You're Estás alive. viva. Oh, you're alive. Ah, sé que los fantasmas puedan mandar mensajes de texto. did Sí, it. está viva. I fixed everything. Well, sir. Vale, ahora hay que saber cómo arreglar para volver a la realidad, ¿no? No te vas a quedar ahí en una foto. No digo yo, si se quiere quedar en la foto. Voy a ver tú. Puedo mirar por la ventana, puedo salir esto. Vamos a mirar el periódico, que pondrá ahí la fecha. Beginning of the end No? for Jefferson and the Prescotts. Ajá. El panfleto. I have to admit, I love being called an artist. Mola, mola. Tengo que haber algo más por aquí, ¿no? Vale. We're almost de in la San pantalla. Francisco. I'm so stressed, but I'm Me so dejo San Francisco, excited. vale. Fasten your seat and stow any electronic gear until the Vale, plane abróchense los is cinturones. past the gate. Thank you. We're starting our descent in a few minutes. It's a beautiful day in San Francisco with clear skies and cool 60 degrees. Estamos todos bien We hope you apretados, enjoyed the ¿eh? trip, and we thank you very much for choosing Pacific West Air. Come fly with us anytime. I don't think so. I'm hoping these airline seats get smaller so I won't have to fly at all anymore. We're almost in San Francisco. So I'm so excited too. Director, ¿cómo te How did you encuentras? sleep? Hope I wasn't snoring out loud, Max. Just a bit. It's been a tough week at Blackwell.
So I hope you'll forgive me. No, si duerme, Between no, Mr. no me importa. Jefferson and Prescott's, things have been hectic, to say the least. I totally Entiendo. get it, Principal Entiendo. Wells. That's a smart way of telling me to stop whining. We are proud of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guide you wanted in San Francisco. No, me but we conformo all contigo. want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. En el fondo el director no es buena persona. Ay, que sangras otra vez. Another nosebleed? Max, you're not just screwing around with time. Y te estás jodido a ti misma. ¿Vas a morir? Vale, se destroza eso y... Vale. Está como rehaciendo el futuro otra vez, o el presente, o... ¡Ya me estoy liando, tío! No sé dónde estoy. Vale, esto debería ser la realidad ya entera, ¿no? Digo yo. No sé. Porque se ve bien. Y esto es arte, tío. No sé, yo no entiendo estas cosas. Me vas ahí alucinando, en plan... ¿Dónde estoy? Bueno, Chloe está bien, ¿no? San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. Tengo que I probar hope you take caviar. advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Yo me siento igual. After this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. ¿Por qué cómo va vestida Now you más? have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I wanted to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and Come, start come, schmoozing. come. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Tú Come cómete on, el caviar, Max. no te preocupes. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Pues sí. Pues sí. Has pasado de estar medio groggy, secuestrada, a punto de morir, Wowzer, Max. en un sitio chachi. You did it. Somehow. I went from the dark room to this gallery. Pone ganadores oficiales so many de... realities. Vale, a ver. There Voy a I echar un am, vistazo. along with all the other winners. Mira, nombre más should say- Corfield. Artists instead. Ahí, bravo, vas, tú puedes, tú puedes. Hay que ser libro de visitas. Vamos a mirar esto también. It's great to read all these comments. A ver, ¿qué ponen? Even the Qué mean inspirador, no tan bueno como las anteriores ediciones. Me hace querer empezar a echar fotos. Un gran ejemplo, sus 15 minutos casi se acaban. Gracias, esto es genial. Pues yo no veo ningún insulto. No sé. ¿A qué llamas tú insulto, Mars? Uy, Chloe iba a decir. Uy. That looks familiar. This might be too metaphoric. Esta mujer... A mí también me suena, ¿eh? Ya no me suena. Cachonapia que tiene la tía. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, but I didn't get in. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. ¿Qué me le han puesto de pitorrín? Ay, 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 ay. Vale, Luna, no te rías. No te rías. Qué gracioso. Ah, toma, foto para ti. Te cojo tu cámara sin permiso y te hago una foto. Es que no lo puedo evitar. Le gustan mucho las fotos a esta chica. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué más hay aquí? Oh, una foto de abueletes. Qué mono. De abueletes caminando con un bastón. Sí, cuánto arte. Odio que más no pueda correr. En serio, no me gusta.
A ver, vamos para arriba. ¿Dónde está la obra de más? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver. Like, I do not understand art. ¿Ha dicho que no entiende qué? ¿Ya puedo hablar con un pelirrojo? ¡Ay! Vamos a hablar. ¡Míralo! ¡Míralo qué cochino! Claro, ha sido el mejor porque hay dos chicas ahí dándose un beso. Mata huevos. Bravo. Bravo. ¿Ha dicho bravo? Mira, tú eres un pervertido. La tía de ahí no entiende nada, pero se queda mirando al tío. Yo creo que se ha enamorado del fotógrafo ese de ahí. Y ha visto una foto de uno que hace una foto. Y a esta le gustan los bomberos y lo caliente. Bueno, vamos a ver mi foto. Me apetece. Bueno, mira mi foto, la de Max. Pasó, que soy yo. Hi. ¡Oli! Ni hola ni hostias. ¡Oli! You did it, Max. You're a real artist. At least for today. Y mira qué foto más sencilla, ¿eh? Más la nariz. Pide... el tornado otra vez. Ay, Dios, qué chuchu me da, tío. Uy. Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Pero dale un pañuelo o algo. Se va a ir chorreando la pobrecita. Oh, you left the ringer off, idiot. Ay. ¿Se llama perdida de quién? Oh, come on. Please ¿A answer. qué llama? Holy shit, man, your vision. It's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm by the beach. Chloe, can you hear me? Hello? Coño, con toda la historia, pues se me había olvidado el tornado, tío. Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix Se ha shit. arreglado una mierda. Algo se ha arreglado. Pero no ha ido para bien Things can be tampoco. destroyed. Sí. There has to be a way to stop this. Sí. For good. Pues como no te vayas a ver tu chachifoto y vuelvas para atrás otra vez, pero te va a dar un yuyu. Te va a dar un yuyu más, ¿eh? Te va a sangrar mucho la nariz. Y a lo mejor algo más te sangra, no sé. Depende de si tienes la regla ya o no. No fucking way. Chloe can't die again. Hay que salvarla, venga. I Vamos have para to atrás. save her. Ah, no puedo ir para atrás. Ah, muy bonito. Director. No, sí que puedo, A ver. Ahí. Nunca pensé que esta foto me salvaría, pero bueno. Oh, a mí no, a Chloe y a todos los demás, tío. Excuse me, I'd love to ask you a few questions. Déjame en paz, que estoy. Que estoy concentrada en mi foto. ¡Osh! A que vendrá otro, tócame los cojones. Espera, espera. Oh, you're Max Caulfield, right? Tell me what kind of instant camera you use. La de tu madre, déjame. Thanks. I literally Oye. do not have the time to deal with everybody. Venga, tengo que darme prisa. Oh, hey. ¡Ay! Totally am into your Que photography. te vayas a ver la foto de las lesbianas. A mí déjame. Focus, Max. Ay, leñe. Chloe needs you now. Sí, ya sé que me necesita, pero cuesta, ¿eh? Oh my gosh. Can I pick your brain for an hour? Thanks, but I'm busy. Zen, Max, Zen. There's nobody. ¿Me here dejáis but ya? Por favor. me. Nobody. Allá vamos. Nada, vuelta más para atrás. Vaya viajecito en el tiempo, tío. Oh shit! Oh my head. Yo lo dejaría, What is no going sé. on now?
It feels like reality is breaking apart. Sí. What Lo am I raro es doing que no with te hayas time? roto tú. Más. Hay que darse prisa. Mira, no me puedo mover ni de este circulito, tío. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Por romper la foto, no sé. Cargar, ala, ahí. Y así no voy a San Sorry, Francisco. San Francisco. Chloe comes first. Entonces estamos como antes, ¿no? Así que... Me estoy haciendo un lío de ir para atrás que lo veas, ¿eh? Vale, no me voy a San Francisco. Pues está el tío ahí quemando algo. No me voy al taxi. Pero vuelvo a estar ahí, en la silla. Entonces... Me he dado un viajecito rico para nada. Ahí vuelve a estar el señor Jefferson de los cojones. Ay. No hemos arreglado nada, ¿eh? Fuck.